Friends, welcome to AS American Center. Take your practical grammar book. It's in the page number 118 to 121. You have come here to the video number 47, gerund. Chapter 8, noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, modal verbs. Then we have come here to gerund. The condition number 5, finite and non-finite verbs. What are the finite verbs? Finite verbs are called verbs. Non-finite verbs are not verbs, but it looks like verb. To go, to sleep, writing, eating, they are called non-finite verb, which are not verbs. Finite verb, present tense and past tense and future. Eat, ate, will eat, am, is, are, was, as, have, had, do, does, did. These are the finite verbs, and non-finite verbs are not verbs. Wrong and right statement. How dare you behaving to your elders like this? How dare you behaving to your elders like this? Is it a correct statement? Wrong. How dare you behave to your elders like this? How dare you behave? Not behaving. The gerund behaving is not used. You have to use behave. So dare is a, what type of word is dare? It is a modal verb. So after modal verb, what you have to have? You have to have as a verb. So it comes as a helping verb, dare. Bharatanatyam dance is worth enjoying. Is it right? No, wrong. Bharatanatyam dance is worth enjoying too. Bharatanatyam dance is worth enjoying too. After enjoying, you have to use infinite too. The house needs to wash before we go in. Is it right, sir? No, definitely wrong. The house needs to be washed. To wash, to be washed. So the passive was to be washed. It's to be used here. To wash, to be washed. This is the correct sentence. Now coming here, condition 6. The participles. What are the participles, sir? Present participle, eating, sleeping, talking. Past participle, eaten, spoken, written. The participle should be correctly written. It should be correctly written participles or spoken in a sentence. So whenever you speak, you have to speak the participle in a proper way. I go for shopping. I go for shop. No, wrong. I go for shopping. So the participle should be written in correct form or spoken in a sentence. The participle phrase. What do you mean by phrase? A group of words joining together which does not give a complete meaning, but it gives a sense. The participle phrase should be converted into participle clause. Clause means what, sir? Sentence. That should be a verb to give a correct meaning. So participle phrases should change into participle clauses to give the correct meaning. These are some of the steps. Contrast phrases changes to contrast clause. What do you mean by contrast, sir? Opposite. Phrase means what? Group of words. Changes into contrast. Clause means sentence. Condition phrase changes to conditional clause. So condition means phrase means conditional word, word joining together, changes into conditional sentence. The reason phrase, the reason for something, those word changes into reason sentence clause. Time phrase changes into time clause. Time changes into time sentence. Time phrase changes into time sentence. So contrast, condition, reason, time phrases changes to clauses. So contrast phrase changes into contrast clause. Just see the sentence. Having good family and business. Having good family and business. She is not satisfied. So a girl lady is there. She has a very good family. Father is good, mother is good, husband is good, wife, children, everything is good. The girl has everything. And business also very good. Monthly she is earning 5 lakh, 10 lakhs. She is not satisfied. So see, two meanings are there. One extreme, she has a wonderful family, wonderful business, she is not satisfied. So opposite, two sentences are opposite. Is it a sentence? Having good family and business. Is it a sentence? No.
Why it is not a sentence? No verb is there. You see, having good family and business, after that you have put a comma. Is there any verb here? No verb. When group of words are there without a verb, it is called phrase. So opposite phrase, this sentence is opposite to that sentence. So this is called phrase. Here she is not satisfied. Is there a verb? Yes, is there. So it gives a complete meaning. She is not satisfied. So one sentence with complete meaning, one sentence without complete meaning, because there is no verb. Both the sentences are opposite. So you change this sentence, this phrase into a sentence. Sentence means you have to have a verb. So how do you say? Even though she has a good family and business. So has is a verb here. Even though she has a good family and business, she is not satisfied. So two sentences are there. This contrasting phrase changes into contrasting clause, because you are having a verb here, has. This having is converted into has. So even though she has a good family and business, she is not satisfied. Next, being talented in acting. This is one set of words. He was not given a national award. He was not given a national award. Full meaning. Was is the verb. Given is not a verb. Given is past participle. Was is the verb. Being talented in acting. No verbs are there. Talented is past participle. Being is present participle. Acting is a gerund. No verb is there. So you have to use one verb. Both are opposite meaning. He is very good in talented. He is talented actor. He was not given a national award. See, two contrasting meanings are there. So you have to use contrast phrases, changes into contrast clause. Although he is talented in acting, you are using his verb. Being changes into his. Although he is talented in acting, he was not given a national award. So he was not given a national award. So contrasting phrase changes into contrasting clause using the verb. Now condition phrase changes to condition clause. Condition. What is the condition? By studying hard. This is a condition. You will pass the exams. Only by studying you will pass the exams. Your mother says, father says. See, by studying hard, where is the verb? No verb is there. Is na? Okay, no, is studying is not a verb. Is a infinite. It is a past participle. Here you will pass the exams. Will pass is the verb. So here conditional phrase you don't have a verb. So if you study hard, studying you convert into present tense, then it becomes a verb. If you study hard, so it becomes a condition clause. Condition phrase changes into condition clause. If you study hard, you will pass the exams. So condition phrase changes into conditional clause. Without doing exercise, you will not get a good shape of your body. So without doing exercise, where is the verb, sir? No verb is there. Doing is not a verb. Doing is a present participle. You will not get becomes a verb. So you are changing this doing into a verb. If you do not do exercise, do not do becomes a verb. If you do not do exercise, you will not get good shape of your body. So will not get is a verb here. Here no verb is there. So you are using do. Next, coming here, the reason phrase changes into reason clause. See here, being a rainy day, it is a reason. Being a rainy day, the cricket match was cancelled. Was is a verb. What is the reason? Being a rainy day. Being a rainy day is there. Verb is there. No verb is there. So as it was a raining day, so you are using being is changed into was. As it was a raining day, it becomes a reason. The cricket match was cancelled. So the cricket match was cancelled because of what? As it was raining. So reason phrase changes into reason clause. The boy being naughty. The boy being naughty, the teacher punished him. So the teacher punished him is one sentence. The boy being naughty is the reason. As the boy was naughty, so being is changed into was. Was is a verb. As the boy was naughty, the teacher punished him. So reason phrase changes into reason clause. Next, time phrase changes into time clause. Having watched movies. First instance, what happened?
You watch English movies. I got an interest in acting. Got is a verb. So having watched movies, what is the verb? Having is present participle, watched is a past participle, so you don't have a verb, so you are using had. After I had, say having is changed into had. After I had watched movies, I got an interest in acting. So my dear friends, what you have seen is contrast phrases changes into contrast clause. Condition phrase changes into condition clause. Reason phrase changes into reason clause. Time phrase changes into time clause. Phrase means there is no verb. Clause means there is a verb and it gives a meaning. Phrase means no verb, it doesn't give a proper meaning. So the topic here is condition 6 is the participle should be correctly written or spoken. This is what the topic is all about. So we have seen all these conditions. So participles, phrases should be converted to clauses to give you a meaning. Conditional clauses, contrasting clauses, reasonal clauses, time clauses, which we use in our day-to-day spoken and written English. Hope you are able to get it. Okay, now we go for a Tamil version. நண்பர்களே, உங்களுடைய பிராக்டிக்கல் கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 118 இருந்து 121 வரைக்கும் ஜெரண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய தொழிற்பெயர் சாப்டர் 8 ஃபைனிட் அண்ட் நான் ஃபினிட் வெர்ப். ஃபைனிட் என்றால் என்ன? காலங்கள் அடங்கி இருக்கிறது. ஒரு பெயர்ச்சொல் வினைச்சொல்லினுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்து இருப்பதை ஃபைனைட் வெர்ப் என்று சொல்வாய். நான் ஃபினைட் வெர்ப் என்றால் என்ன? ஒரு பெயர்ச்சொல் நான் ஃபினைட் வெர்ப் என்றால் வினைச்சொல் பெயர்ச்சொல்லினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத பொழுது அதை நான் ஃபைனைட் வெர்ப் என்று சொல்கிறாய். ஃபைனைட் வெர்ப் என்றால் ஈட், ஸ்லீப், டாக். நான் ஃபைனைட் வெர்ப் என்றால் ஈட்டிங், ஸ்லெப்ட், ஈட்டன், ஸ்போக்கன், அவை அனைத்தும் நான் ஃபினைட் வெர்ப் என்று சொல்கிறோம். ஸோ ஃபைனைட் வெர்ப், நான் ஃபினைட் வெர்ப். 1 minute. ஒரு சப்ஜெக்ட் எழுவாயினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய வினைச்சொல்லை ஃபைனைட் வெர்ப் என்றும் கட்டுப்பாடில் இல்லாத வினைச்சொல்லை இன்ஃபினைட் வெர்ப் என்று சொல்கிறோம். ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டாக்கிங், ஈட்டன், டு ஈட், டு ஸ்பீக் அவைகள் யாவும் வினைச்சொற்கள் அல்ல. சாப்பிடுகிறேன், ஈட், சாப்பிட்டேன், ஏட், வில் ஈட், சாப்பிடுவேன், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், வில் பி, ஷால் பி, டூ, டஸ், டிட், ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட் இவைகள் தான் வினைச்சொற்கள். நான் ஃபினைட் வெர்ப் ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டாக்கிங் இவைகள் வினைச்சொல் அல்ல. இப்போ ரைட் சைடில் ஒரு சென்டென்ஸும் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு சென்டென்ஸும் பார்க்குறீங்க. ஹவு டேர் யூ பிஹேவிங் டு யுவர் எல்டர்ஸ் லைக் திஸ்? என்ன தைரியம் உன்னுடைய பெரியவர்களிடம் இப்படி நடந்து கொள்கிறாய்? இது தவறு. யூ பிஹேவிங் என்பது தவறு. ஹவு டேர் யூ பிஹேவ் டு யுவர் எல்டர்ஸ் லைக் திஸ்? என்ன தைரியம் உனக்கு உன்னுடைய பெரியவர்களிடம் இப்படி நடந்து கொள்ள? ஏன் என்று பார்த்தால் இந்த டேர் என்பது டூ, டஸ், டிட் மாதிரி, கேன், மே, ஷால் மாதிரி ஒரு மாடல் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. மாடல் வினைச்சொல்லாக வரும் பொழுது பிஹேவ் நிகழ்கால வினைச்சொல் தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும். கேன், கோங்கிற மாதிரி டேர் கூட பிஹேவ் தான் வர வேண்டும். அடுத்தது பரதநாட்டியம் டான்ஸ் இஸ் வர்த் என்ஜாயிங். பரதநாட்டியம் ஆட்டம் என்பது பார்ப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்தது. இது தவறு. பரதநாட்டியம் டான்ஸ் இஸ் வர்த் என்ஜாயிங் டு. பரதநாட்டியம் என்பது பார்க்க ரசிப்பதற்காக சிறந்ததாக இருக்கிறது. இந்த என்ஜாயிங் இந்த ஜெரண்டுக்கு பின்னாடி டூ போட வேண்டும். The house needs to wash before we go in. வீட்டுக்கு போவதற்கு முன்னாடி வீடு கழுவப்பட வேண்டும். The house needs to be washed. கழுவப்பட்டிருக்க வேண்டும். செயற்பாட்டு வினையை பயன்படுத்துகிறாய். டு வாஷ் பிஃபோர். இந்த பிஃபோர் என்று போட்டுவிட்டு டு வாஷ் என்று சொல்லக்கூடாது. அந்த போவதற்கு முன்னாடி வீடு கழுவப்பட்டிருக்க வேண்டும். செயற்பாட்டு வினை இருக்கிற காரணத்தினாலே டு பி வாஷ்ட் என்று போட வேண்டும். நாம் வீட்டுக்கு போவதற்கு முன்னாடி வீடு கழுவணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. கழுவப்பட்டிருக்க வேண்டும். டு பி வாஷ்ட் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ இதுதான் கரெக்ட். நிபந்தனை 6. த பார்ட்டிசிபிள்ஸ் என்றால் எச்சங்கள். ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டாக்கிங், ஈட்டன், ஸ்போக்கன் இந்த எச்சங்கள் should be correctly written. சரியாக எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆர் ஸ்போக்கன் இன் ஏ சென்டென்ஸ் பேசப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஒரு வாக்கியத்திலே. த பார்ட்டிசிபிள் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எச்ச தொடர். ஃப்ரேஸ் என்றால் என்ன? 4-5 வார்த்தைகள் சேர்ந்து ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறதா, ஆனால் முழுமையடைந்த அர்த்தம் அல்ல. 1-2-3 வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் சேர்ந்து சேர்கிறது. அதில் வினைச்சொல் இல்லை, ஏதோ ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கிறது, முழுமையான அர்த்தம் இல்லை. The participle phrase should be converted into participle clause. இந்த participle சொற்றொடர் participle clause முழுமையடைந்த வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். கிளாஸ்னா முழுமையடைந்த வாக்கியம்.
10th படித்திருப்பீங்க மெயின் கிளாஸ், சபார்டினேட் கிளாஸ் என்று. ஸோ கிளாஸ் என்றால் முழுமையடைந்த வாக்கியங்கள் அல்லது துணை வாக்கியங்கள். அதில் கண்டிப்பாக வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். டு கிவ் ஏ கரெக்ட் மீனிங், சரியான அர்த்தம் கொடுப்பதற்காக. தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ஸ்டெப்ஸ். கான்ட்ராஸ்ட் ஃப்ரேஸ். கான்ட்ராஸ்ட் என்றால் என்ன? நீ படிக்கலைன்னா ஃபெயில் ஆயிடுவேன், அல்லது அவன் நல்லா நடிக்கிறான் ஆனால் அவனுக்கு அவார்டு கிடைக்கல. ஸோ எதிர்மறை சொற்றொடர்கள் சேஞ்சஸ் டு கான்ட்ராஸ்ட் கிளாஸஸ், எதிர்மறை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. கண்டிஷன் ஃப்ரேசஸ், நிபந்தனை சொற்றொடர்கள் நிபந்தனை கிளாஸ், கண்டிஷன் கிளாஸாக மாறிவிடுகிறது. ரீசன் ஃப்ரேஸ், காரணகாரிய சொற்றொடர், அது ரீசன் கிளாஸ், காரணகாரிய வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக டைம் ஃப்ரேஸ், நேர சொற்றொடர் டைம் கிளாஸ், நேர வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. கான்ட்ராஸ்ட் ஃப்ரேஸ் சேஞ்சஸ் டு கான்ட்ராஸ்ட் கிளாஸ், எதிர்மறை சொற்றொடர் எதிர்மறை வாக்கியமாக மாறுவதை பார்க்கிறீர்கள். ஹேவிங் குட் ஃபேமிலி அண்ட் பிஸ்னஸ், நல்ல ஒரு குடும்பமும் நல்ல ஒரு வியாபாரமும் இருக்கிறது. ஷீ இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட், அவள் திருப்திகரமானவளாக இல்லை. ஸோ இதை எப்படி மாற்றுவீங்க? ஈவன் தோ ஷி ஹாஸ் எ குட் ஃபேமிலி அண்ட் பிஸ்னஸ், அவளுக்கு நல்ல குடும்பமும் வியாபாரமும் இருந்தும் கூட ஷீ இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட், அவள் திருப்திகரமானவளாக இல்லை. ஸோ ஹேவிங் குட் ஃபேமிலி அண்ட் பிஸ்னஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா வார்த்தைகள் சேர்ந்து இருக்கிறது, வினைச்சொல் இல்லை. ஹேவிங் வினைச்சொல் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? இங்கே ஹேஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள், ஒரு வினைச்சொல் வாக்கியத்திற்கு வேண்டும். ஸோ எதிர்மறை சொற்றொடர் எதிர்மறை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஈவன் தோ ஷி ஹாஸ் எ குட் ஃபேமிலி அண்ட் பிஸ்னஸ், அவளுக்கு ஒரு நல்ல குடும்பம் இருந்தும் கூட வியாபாரமும் இருந்தும் கூட ஷி இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட். இங்கே ஷி இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட்ல இஸ்ஸுதான் வெர்பு, அது முழுமையடைந்த வாக்கியம், இது முழுமையடையாத வாக்கியமாக இருக்கிறது. ஆக ஒரு வாக்கியம் வேண்டும், அதற்கு ஒரு வினைச்சொல் வேண்டும். ஆகையால் ஹேஸ் போட்டு விடுகிறாய். இந்த வாக்கியம் அந்த வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறது. அடுத்தது பீயிங் டேலண்டட் இன் ஆக்டிங், நடிப்பதிலே திறமையுடையவனாக இருந்தும் கூட he was not given a national award, அவனுக்கு தேசிய அவார்டு கிடைக்கவில்லை. இங்கே பீயிங் வெர்பல்ல, டேலண்டட் வெர்பல்ல, ஆக்டிங் வெர்பல்ல. அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க? இங்கே வாஸ் தான் வெர்பு. ஆக although he is talented in acting, அவன் நடிப்பதில் திறமையானவனாக இருந்தும் கூட இஸ்ஸு போட்டு விடுகிறீர்கள். he was not given a national award, அவனுக்கு தேசிய பரிசு கொடுக்கப்படவில்லை. ஸோ இங்கே வெர்பு இல்லாத காரணத்தினாலே நீங்கள் இங்கே வெர்பு போட்டு விடுகிறீர்கள். அடுத்ததாக கண்டிஷன் ஃப்ரேசஸ், நிபந்தனை சொற்றொடர் சேஞ்சஸ் டு கண்டிஷன் கிளாஸஸ், நிபந்தனை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. பை ஸ்டடியிங் ஹார்ட் யூ வில் பாஸ் த எக்ஸாம்ஸ், கடுமையாக படிப்பதன் மூலமாக நீ பாஸ் ஆவாய். ஸ்டடியிங் என்பது வினைச்சொல் அல்ல. இஃப் யூ ஸ்டடி ஹார்ட் யூ வில் பாஸ் த எக்ஸாம்ஸ், இந்த பக்கம் வில் பாஸ்ங்கிறது வெர்ப் இருக்கிறது. இங்கே பை ஸ்டடியிங் ஹார்ட் வெர்ப் இல்லை, ஸ்டடியிங் இஸ் நாட் எ வெர்ப். இஃப் யூ ஸ்டடி ஹார்ட் யூ வில் பாஸ் த எக்ஸாம்ஸ், நீ நன்றாக படித்தால் பரீட்சையிலே பாஸ் ஆவாய். ஸ்டடி என்பது வெர்ப். விதவுட் டூயிங் எக்ஸசைஸ் யூ வில் நாட் கெட் எ குட் ஷேப் ஆஃப் யுவர் பாடி, நல்ல உடற்பயிற்சி செய்யவில்லை என்றால் உனக்கு அழகான உடல் அமைப்பு பெற மாட்டாய். ஸோ இங்கே வெர்ப் இல்லை, டூயிங் வெர்ப் அல்ல. இஃப் யூ டு நாட் டூ எக்ஸசைஸ், நீ உடற்பயிற்சி செய்யவில்லை என்றால் யூ வில் நாட் கெட் எ குட் ஷேப் ஆஃப் யுவர் பாடி, உனக்கு ஒரு நல்ல உடற்கட்டு கிடைக்காது. ஸோ இது கண்டிஷன், நிபந்தனை சொற்றொடர் நிபந்தனை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக த ரீசன் ஃப்ரேஸ் சேஞ்சஸ் இன்டு ரீசன் கிளாஸ், காரணகர்த்தா சொற்றொடர் காரணகர்த்தா வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. பீயிங் எ ரெய்னி டே, கடுமையாக மழை பெய்கிற நாளாக இருக்கிறது. த கிரிக்கெட் மேட்ச் வாஸ் கேன்சல், கிரிக்கெட் போட்டி தடை செய்யப்படுகிறது, நிறுத்தப்படுகிறது. இங்கே வாஸ் தான் வெர்பு, கேன்சல்டு வெர்ப் அல்ல. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பீயிங் வெர்ப் இல்லை. ஸோ ஒரு வாக்கியத்தில் ரெண்டு வாக்கியம் இருக்கிறது, இங்கே ஒரு வினைச்சொல் வேண்டும். ஸோ ஆஸ் இட் வாஸ் எ ரெய்னி டே த கிரிக்கெட் மேட்ச் வாஸ் கேன்சல், மழை பெய்த மழையின் காரணமாக அல்லது மழை பெய்த நாளான் காரணமாக கிரிக்கெட் போட்டி தடை செய்யப்பட்டது, நிறுத்தப்பட்டது. ஸோ வாஸ் வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. த பாய் பீயிங் நாட்டி, பையன் குறும்புக்கார பையனாக இருக்கிறான். த டீச்சர் பனிஷ்ட் ஹிம், ஆசிரியர் அவனை தண்டித்தார். ஸோ ஆஸ் த பாய் வாஸ் நாட்டி, பையன் குறும்புக்கார பையனாக இருக்கிற காரணத்தினாலே த டீச்சர் பனிஷ்ட் ஹிம். ஸோ இங்கே வாஸ் வெர்பாக மாறிவிடுகிறது, இங்கே பீயிங் வெர்பா கிடையாது. ஸோ டைம் ஃப்ரேஸ் நேர சொற்றொடர், அது நேர காரண வாக்கியமாக வருகிறது. ஹேவிங் வாட்ச்டு மூவிஸ், சினிமா படம் பார்த்தேன். ஐ காட் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஆக்டிங், நடிப்பதில் எனக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்தது. ஹேவிங் வெர்பு கிடையாது, வாட்ச்டு வெர்பு கிடையாது. ஆஃப்டர் ஐ ஹேட் வாட்ச்டு மூவிஸ்,
நான் சினிமா படங்கள் பார்த்த பிறகு ஐ காட் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஆக்டிங். எனக்கு சினிமாவில் நடிக்க ஆர்வம் ஏற்பட்டது. ஸோ ஹேடு தான் வெர்பு, வாட்ச்டு வெர்ப் அல்ல. ஸோ நண்பர்களே, இதை என்ன பார்த்திருக்கிறீர்கள்? எங்கே சொற்றொடர்களை எங்கே பார்ட்டிசிபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்கிறீர்கள். சரியான அந்த எச்சங்களை சரியான நேரத்தில் இப்போ உபயோகப்படுத்த வேண்டும். கான்ட்ராஸ்ட் ஃப்ரேஸ் எதிர்மறை சொற்றொடர் எதிர்மறை வாக்கியமாக மாற வேண்டும். நிபந்தனை சொற்றொடர் கண்டிஷன் ஃப்ரேஸ் கண்டிஷன் சென்டென்ஸாக மாற வேண்டும். ரீசன் ஃப்ரேஸ் காரணகர்த்தா சொற்றொடர் காரணகர்த்தா வாக்கியமாக மாற வேண்டும். டைம் ஃப்ரேஸ் நேர சொற்றொடர் நேர வாக்கியமாக மாற வேண்டும். ஸோ இது முழுமையாக தெரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த பார்ட்டிசிபிளை பயன்படுத்தி நன்கா. நமஸ்காரம். வெல்கம் டு எய்ஸ் அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டர் ഇൻ ചെന്നൈ. ദിസ് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം വെർഷൻ. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രാമർ ബുക്കിലെ ജെറൻഡ് ചാപ്റ്റർ 8ലെ ജെറൻഡ്. ഇന്ന് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ 118 to 121 നോക്കാം. വീഡിയോ നമ്പർ 47. 5 കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്സ്. ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്സ് അതിലെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ. ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫൈനൈറ്റ് മീൻസ് ഒരു രൂപം ഒരു കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ക്രിയ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്സ് എന്ന് പറയാം. അല്ലാത്ത കേസിൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് വെർബ്സ് ആയി മാറുന്നു. The fourth one exerciseil example fourth one. How dare you behaving to your elders like this? How dare you behaving to your elders like this? ഇവിടെ dare എന്നുള്ളത് ഒരു മോഡൽ വെർബാണ്. മോഡൽ വെർബ്. അതിൻ്റെ ശരിയായ രൂപം how dare you behave to your elders like this. ഒരു മോഡൽ വെർബ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ing ഫോം വരേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിഹേവിങ് അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. how dare you behave to your elders like this. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മുതിർന്നവരോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഭരതനാട്യം ഡാൻസ് ഈസ് വർത്ത് എൻജോയിങ്. ഭരതനാട്യം ഡാൻസ് ഈസ് വർത്ത് എൻജോയിങ് അല്ല, ഭരതനാട്യം ഡാൻസ് ഈസ് വർത്ത് എൻജോയിങ് ടു. ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ടു ആഡ് ചെയ്യണം, എങ്കിലേ പൂർണ്ണ അർത്ഥം തരികയുള്ളൂ. ഭരതനാട്യം എന്ന് പറയുന്ന നൃത്തരൂപം വളരെ ആസ്വാദികരമാണ്. Last one, the house needs to wash before we go in. The house needs to wash before we go in. നമ്മൾ ചെല്ലുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപ് വീട് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ശരിയായ പ്രയോഗം the house needs to be washed. House needs to be washed. വീട് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. Before we go in, നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുൻപ് വീട് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. The house needs to be washed before we go in. അഞ്ചാമത്തെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 6 നോക്കാം. The participles should be correctly written or spoken in a sentence. The participle phrase should be converted into participle clause to give a correct meaning. These are some of the steps. ഇനി ചില കേസുകൾ പറയുകയാണ്. The participles means പേരച്ചങ്ങൾ. അത് ഷുഡ് ബി കറക്റ്റ്ലി റിട്ടൺ ഓർ സ്പോക്കൺ ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ്. ശരിയായ രീതിയിലാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസ് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു, നമുക്കതിനെ ഒരു മാറ്റി എഴുതാം, കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, ഫോം മാറ്റി എഴുതാം ഇൻറ്റു പാർട്ടിസിപ്പിൾ ക്ലോസ്. ഫ്രേസ് മീൻസ്, ഫ്രേസ് എന്നാൽ 2 or 3 വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് തരുന്നില്ല, ഒരു ശരിയായ അർത്ഥം ഒരു ഫ്രേസ് തരുന്നില്ല. 2 or 3 വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫ്രേസ് കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതും പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം തരുന്നതുമായ ഒരു വാചകം, അതാണ് ക്ലോസ്. അപ്പം നമ്മളൊരു പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസിനെ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട്, അതായത് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ, ഫ്രേസ് എന്നുള്ളതിൽ വെർബ് വരുന്നില്ല, ക്ലോസിൽ ഒരു വെർബുണ്ട്, ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വെർബ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ മീനിങ്. അർത്ഥം മാറാതെ എങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസിനെ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ക്ലോസ് ആക്കാമെന്ന് നോക്കാം. 4 steps ആണുള്ളത്. കോൺട്രാസ്റ്റ് ഫ്രേസ് ചേഞ്ചസ് ടു കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്ലോസ്, ഫസ്റ്റ് കേസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, കണ്ടീഷൻ ഫ്രേസ് ചേഞ്ചസ് ടു കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ്. ദെൻ ദ റീസൺ ഫ്രേസ് ചേഞ്ചസ് ടു റീസൺ ക്ലോസ്. ഫോർത്ത് വൺ, ടൈം ഫ്രേസ് ചേഞ്ചസ് ടു ടൈം ക്ലോസ്. ആദ്യത്തേത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഫ്രേസ്. കോൺട്രാസ്റ്റ് മീൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ്, പരസ്പര വിരുദ്ധമായ 2 പ്രസ്താവനകൾ.
കോൺട്രാസ്റ്റ് ഫ്രേസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകളെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ് ആകുന്നു, കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്ലോസ് ആകുന്നു, ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ കണ്ടീഷൻ ഫ്രേസ്. കണ്ടീഷൻ ഫ്രേസ് മീൻസ് ഒരു നിബന്ധന പറയുന്ന കേസ്. നിബന്ധനയുള്ള ഏതെങ്കിലും കേസിനെ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ദ റീസൺ ഫ്രേസ്, ഒരു കാരണ രൂപത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഫ്രേസ്, അതിനെ നമ്മൾ ഒരു റീസൺ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ലാസ്റ്റ് വൺ ടൈം ഫ്രേസ്, ഒരു ടൈം പറയുന്ന, ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കേസ്, അതിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ടൈം ക്ലോസ് ആക്കി എങ്ങനെ മാറ്റാം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കേസ്, കോൺട്രാസ്റ്റ് ഫ്രേസ് ചേഞ്ചസ് ടു കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്ലോസ്. കോൺട്രാസ്റ്റ് ഫ്രേസ്, കോൺട്രാസ്റ്റ് മീൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ്, പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഹാവിങ് ഗുഡ് ഫാമിലി ആൻഡ് ബിസിനസ്, ഷീ ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഹാവിങ് ഗുഡ് ഫാമിലി ആൻഡ് ബിസിനസ്, നല്ല ഒരു കുടുംബവും ഒരു ബിസിനസ് ഇരുന്നിട്ടും ഷീ ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, അവൾ സംതൃപ്തയല്ല. ഇതൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കേസ്, ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഫ്രേസ് ആണ്. ഫ്രേസ് മീൻസ്, ഫ്രേസ് എന്നാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാചകം. പക്ഷെ അതൊരു പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം തരുന്നില്ല, അതിലൊരു വെർബ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഹാവിങ് ഗുഡ് ഫാമിലി ആൻഡ് ബിസിനസ്, ഇതിലൊരു വെർബ് ഇല്ല, ഒരു ക്രിയ വരുന്നില്ല. ഷീ ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, അതൊരു പൂർണ്ണ അർത്ഥവും തരുന്നില്ല. ഹാവിങ് ഗുഡ് ഫാമിലി ആൻഡ് ബിസിനസ്, നല്ലൊരു ഫാമിലിയും ഒരു ബിസിനസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് തരുന്നില്ല. അതിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു. ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ്, അതിന് ഒരു പൂർണ്ണമായ അർത്ഥമുണ്ടാകും, അതിലൊരു വെർബ് ഉണ്ടാകും, ഒരു ക്രിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറ്റിയാണ്. ഈവൻ ദോ ഷീ ഹാസ് എ ഗുഡ് ഫാമിലി ആൻഡ് ബിസിനസ്, ഷീ ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഈവൻ ദോ, അങ്ങനെ ഇരുന്നാലും, എങ്ങനെ, ഒരു നല്ല ഫാമിലിയും ഒരു ബിസിനസ്സും ഇരുന്നിട്ടും അവൾ സംതൃപ്തയല്ല. ഈവൻ ദോ ഷീ ഹാസ് എ ഗുഡ് ഫാമിലി ആൻഡ് ബിസിനസ്, ഷീ ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് ഉണ്ട്. ഷീ ഹാസ് എന്നുള്ള വെർബ് വരുന്നു. സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ, ബീയിങ് ടാലന്റഡ് ഇൻ ആക്ടിങ്, ഷീ വാസ് നോട്ട് ഗിവൻ എ നാഷണൽ അവാർഡ്. ബീയിങ് ടാലന്റഡ് ഇൻ ആക്ടിങ്, അഭിനയത്തിൽ അവൻ വളരെ പ്രഗത്ഭനാണ്, കഴിവുള്ളവനാണ് എന്നിരുന്നിട്ടും ഹി വാസ് നോട്ട് ഗിവൻ എ നാഷണൽ അവാർഡ്, അവന് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചില്ല. ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ്, പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ പറയുന്നു. അതൊരു ഫ്രേസ് ആണ്, അതിൽ വെർബ് ഇല്ല, ഒരു മീനിങ് തരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് കേസ് ബീയിങ് ടാലന്റഡ് ഇൻ ആക്ടിങ്, അത് കഴിഞ്ഞൊരു കോമയുണ്ട്, ഇത് ഒരു മീനിങ് തരുന്നില്ല. അതിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓൾദോ ഹി ഈസ് ടാലന്റഡ് ഇൻ ആക്ടിങ്, ഹി വാസ് നോട്ട് ഗിവൻ എ നാഷണൽ അവാർഡ്. ഓൾദോ ഹി ഈസ് ടാലന്റഡ് ഇൻ ആക്ടിങ്, അവൻ അഭിനയത്തിൽ മികച്ചവനായിരുന്നിട്ടും ഹി വാസ് നോട്ട് ഗിവൻ എ നാഷണൽ അവാർഡ്, അവന് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചില്ല. ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഈസ് എന്നുള്ളത് ഒരു വെർബാണ്, ഒരു ക്രിയയാണ്, ഒരു ഫുൾ മീനിങ് തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്രേസിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു, ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഫ്രേസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ കണ്ടീഷൻ ഫ്രേസ്, ഒരു നിബന്ധനാ രൂപത്തിൽ പറയുന്നു. ബൈ സ്റ്റഡിയിങ് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ് ദ എക്സാം. ഒരു കണ്ടീഷൻ പോലെ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാകാം. ബൈ സ്റ്റഡിയിങ് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ് ദ എക്സാം. സെയിം കേസാണ്, ഇതൊരു ഫ്രേസ് ആണ്, വെർബ് ഇല്ല, ക്രിയ വരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് കേസ് ബൈ സ്റ്റഡിയിങ് ഹാർഡ്, അതിനൊരു അർത്ഥവും പൂർണ്ണാർത്ഥം തരുന്നില്ല. അതിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ഹാർഡ്, ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ഹാർഡ്, കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇഫ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ് ദ എക്സാം, നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാസ്സാകും. ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ഹാർഡ്, ഇവിടെ സ്റ്റഡി എന്നുള്ള വെർബ് വന്നിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കേസ് വിത്തൗട്ട് ഡൂയിങ് എക്സസൈസ് യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് യുവർ ബോഡി. വിത്തൗട്ട് ഡൂയിങ് എക്സസൈസ് യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് യുവർ ബോഡി. ഇവിടെ ഒരു ക്രിയ വരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വിത്തൗട്ട് ഡൂയിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാതെ, അതിലൊരു ക്രിയ വരുന്നില്ല, അർത്ഥം തരുന്നില്ല. ആ ഫ്രേസിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു. ക്ലോസ് മീൻസ് ഒരർത്ഥം കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ. ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ഡു എക്സസൈസ്, നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് യുവർ ബോഡി, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ആകാര വടിവ് ലഭിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. The third one is the reason phrase changes to reason clause. Reason means ഒരു കാരണം, ഒരു കാരണ രൂപത്തിൽ പറയുന്ന കേസ്. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നോക്കാം. Being a rainy day, the cricket match was cancelled.
ബീയിങ് എ റെയിനി ഡേ. ബീയിങ് എ റെയിനി ഡേ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രേസ്, കുറച്ച് വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു, മീനിങ് തരുന്നില്ല, അവിടെ ഒരു ക്രിയയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം? ആസ് ഇറ്റ് വാസ് എ റെയിനി ഡേ ദ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് വാസ് ക്യാൻസൽഡ്. അതൊരു മഴയുള്ള ദിവസമായിരുന്നതിനാൽ ക്രിക്കറ്റ് കളി മാച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ബോയ് ബീയിങ് നോട്ടി ദ ടീച്ചർ പനിഷ്ഡ് ഹിം. ദ ബോയ് ബീയിങ് നോട്ടി ദ ടീച്ചർ പനിഷ്ഡ് ഹിം. ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫ്രേസ് ആണ്, അതിലൊരു വെർബ് ഇല്ല, ക്രിയ വരുന്നില്ല, ഒരു മീനിങ് തരുന്നില്ല. അതിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആസ് ദ ബോയ് വാസ് നോട്ടി ദ ടീച്ചർ പനിഷ്ഡ് ഹിം. ആസ് ദ ബോയ് വാസ് നോട്ടി, ആ കുട്ടി, ആ ആൺകുട്ടി വളരെ വികൃതിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ അവനെ ശകാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു, പണിഷ് ചെയ്തു. ആസ് ദ ബോയ് വാസ് നോട്ടി ദ ടീച്ചർ പണിഷ്ഡ് ഹിം. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ടൈം ഫ്രേസ്. ടൈം ഫ്രേസ് ചേഞ്ചസ് ടു ടൈം ക്ലോസ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഹാവിങ് വാച്ച്ഡ് മൂവീസ് ഐ ഗോട്ട് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ആക്ടിങ്. ഹാവിങ് വാച്ച്ഡ് മൂവീസ് ഐ ഗോട്ട് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ആക്ടിങ്. അതൊരു ഫ്രേസ് ആണ്, വെർബ് ഇല്ല, അതിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ആക്കുന്നു. ആഫ്റ്റർ ഐ ഹാഡ് വാച്ച്ഡ് മൂവീസ് ഐ ഗോട്ട് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ആക്ടിങ്. ആഫ്റ്റർ ഐ ഹാഡ് വാച്ച്ഡ് മൂവീസ്, മൂവീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ്, അതായത് സിനിമകൾ പലതും കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് എന്തായി? ഐ ഗോട്ട് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ്, സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മോഹം വന്നു. ആഫ്റ്റർ ഐ ഹാഡ് വാച്ച്ഡ് മൂവീസ്. സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു വെർബ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, മാത്രമല്ല ഒരു പൂർണ്ണമായ അർത്ഥവും തരുന്നു, അതൊരു ക്ലോസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അതൊരു ഫ്രേസ് ആണ്, അതായത് പൂർണ്ണ അർത്ഥം തരുന്നില്ല. ഹാവിങ് വാച്ച് മൂവീസ്, സിനിമകൾ കണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ 4 കേസാണ് നമ്മൾ കണ്ടതിന്. കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 6. കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 6ൽ പാർട്ടിസിപ്പിൾസ്, അതെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ള 4 കേസസ്. ആദ്യം കോൺട്രാസ്റ്റ് ഫ്രേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്ലോസ് ആക്കി, ദെൻ കണ്ടീഷൻ ഫ്രേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് ആക്കി, then the reason phrase changes to reason close ആക്കി. ലാസ്റ്റ് വൺ ടൈം ഫ്രേസ്, അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു ടൈം ക്ലോസ് ആക്കി. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിരുന്നു കണ്ടത്. അടുത്ത കണ്ടീഷൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. నమస్కారం, వెల్కమ్ టు యాస్ అండ్ అమెరికన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు వర్షన్ ప్రాక్టికల్ గ్రామర్ పుస్తకం పేజ్ నెంబర్ 118, 121, వీడియో నెంబర్ 47, చాప్టర్ 8 జెరంట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం ముందు వీడియోలో 5వ కండిషన్కి కొన్ని ఐదో కండిషన్ యొక్క ఎక్సర్సైజ్కి కొన్ని ఉదాహరణలు చూసాం. మిగిలిన ఎక్సర్సైజ్ ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఎక్సర్సైజ్ ఎగ్జాంపుల్ 4, హౌ డేర్ యూ బిహేవింగ్ టు యువర్ ఎల్డర్ లైక్ దిస్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డార్ తర్వాత మనం బీయింగ్ అనే జెరన్ని ఉపయోగించాం కనుక ఈ వాక్యము తప్పు. ఇక్కడ డార్ అనేది మోడల్ వర్బ్. మోడల్ వర్బ్కి తరువాత మనం జెరన్ ఫామ్ని ఉపయోగించకూడదు. దీనికి సరైన వాక్యం వచ్చేసి హౌ డార్ యూ బిహేవ్ టు యువర్ ఎల్డర్ లైక్ దిస్. నీకు ఎంత ధైర్యం ఉంటే నీకన్నా పెద్దవాళ్ళతో ఈ రకంగా ప్రవర్తిస్తావు అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. హౌ డార్ యూ బిహేవ్ టు యువర్ ఎల్డర్స్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ డార్ అనేది మోడల్ వర్బ్ కనుక ఇక్కడ డార్ తర్వాత మనం బిహేవ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించాం కనుక ఈ వాక్యము సరి అయినది. నెక్స్ట్ 5, భరతనాట్యం డాన్స్ ఈజ్ వర్త్ ఎంజాయింగ్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి భరతనాట్యం డాన్స్ ఈజ్ వర్త్ ఎంజాయింగ్. ఇక్కడ ఎంజాయింగ్ అనే జెరన్ తర్వాత మనం ఖచ్చితంగా టు అనే ఇన్ఫినిట్ని ఉపయోగించాలి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం టు అనే ఇన్ఫినిట్ని ఉపయోగించలేదు కనుక ఈ వాక్యము తప్పు. దీనికి సరైన వాక్యం వచ్చేసి భరతనాట్యం డాన్స్ ఈజ్ వర్త్ ఎంజాయింగ్ టు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి భరతనాట్యం అనే నాట్యము చాలా ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. భరతనాట్యం డాన్స్ ఈజ్ వర్త్ ఎంజాయింగ్ టు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంజాయింగ్ అనే జెరన్ తర్వాత మనం టు అనే ఇన్ఫినిట్ని వర్డ్ని ఉపయోగించాం కనుక ఈ వాక్యము సరి అయినది. నెక్స్ట్ 6, ద హౌస్ నీడ్స్ టు వాష్ బిఫోర్ యూ గో ఇన్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టు వాష్. ఇక్కడ టు వాష్ అనేది సరైన వాక్యం కాదు. మనం టు బీ వాష్డ్ అని మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం, కానీ టు వాష్ అని చెప్పి ఉపయోగించాం. ఇక్కడ టు వాష్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించాము కనుక ఈ వాక్యము తప్పు. దీనికి సరైన వాక్యం వచ్చేసి
ద హౌస్ నీడ్స్ టు బి వాష్డ్ బిఫోర్ యూ గో ఇన్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ద హౌస్ నీడ్స్ టు బి వాష్డ్ బిఫోర్ వీ గో ఇన్. ఆ హౌస్ లోపలికి వెళ్ళే ముందే ఆ ఇల్లు అనేది శుభ్రం చేయబడినది అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. ఇక్కడ టు బి వాష్డ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించాం కనుక ఈ వాక్యము సరి అయినది. నెక్స్ట్ కండిషన్ 6. ఇక్కడ మనం 5వ రూల్కి ఎక్సర్సైజ్లో మిగిలిన ఉదాహరణలు మనం ఇక్కడ చూసాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కండిషన్ 6 అనగా రూల్ 6 ఏంటి అంటే ద పార్టిసిపుల్స్ షుడ్ బి కరెక్ట్లీ రిటన్ ఆర్ స్పోకెన్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్. మనం పార్టిసిపుల్స్ అనగా అసమాపక క్రియలని కరెక్ట్లీ రిటన్ మనం కరెక్ట్గా అనగా సరిగ్గా రాయాలి, అలాగే సరిగ్గా చదవాలి. మనం పార్టిసిపుల్ అసమాపక క్రియ వాక్యాలని సరిగ్గా రాయాలి, ఖచ్చితంగా సరిగ్గా రాయాలి, సరిగ్గా చదవాలి. ద పార్టిసిపుల్ ఫ్రేజ్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పార్టిసిపుల్ క్లాస్ టు గివ్ ఏ కరెక్ట్ మీనింగ్. దోస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టెప్స్. మనం ద పార్టిసిపుల్ ఫ్రేజ్ మీన్స్ పార్టిసిపుల్ అనగా అసమాపక క్రియ యొక్క ఫ్రేజ్ అనగా 2 లేక 3 పదాలను కలిగి ఉంటే దాన్ని మనం ఫ్రేజ్ అంటాము. ద పార్టిసిపుల్ ఫ్రేజ్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పార్టిసిపుల్ క్లాస్. ఆ పార్టిసిపుల్ ఫ్రేజ్ని ఖచ్చితంగా మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే పార్టిసిపుల్ క్లాస్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. పార్టిసిపుల్ క్లాస్ మీన్స్ అక్కడ పార్టిసిపుల్ ఫ్రేజ్ అంటే 2 లేక అంతకన్నా ఎక్కువ పదాలు కలిగి ఉంటే మనం ఫ్రేజ్ అంటాం. క్లాస్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే పూర్తి అర్థాన్ని ఇచ్చే వాక్యాన్ని మనం క్లాస్ అంటాం. ఇక్కడ పార్టిసిపుల్ ఫ్రేజ్ అనేది ఖచ్చితంగా పార్టిసిపుల్ క్లాస్గా మనం చేంజ్ చేయాలి టు గివ్ ఏ కరెక్ట్ మీనింగ్. అలా పార్టిసిపుల్ ఫ్రేజ్ అనగా మనం ఈ పార్టిసిపుల్ ఫ్రేజ్ని ఖచ్చితంగా పార్టిసిపుల్ క్లాస్గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఖచ్చితమైన అర్థాన్ని ఇస్తుంది ఆ వాక్యము. దోస్ ఆర్ సమ్ స్టెప్స్. అలాగా కన్వర్ట్ చేయడానికి కొన్ని స్టెప్స్ ఈ కింద ఇవ్వబడినాయి. 1 కాంట్రెక్స్ట్ ఫ్రేజ్ చేంజెస్ ఇంటూ కాంట్రెస్ట్ క్లాస్. కాంట్రెస్ట్ మీన్స్ ఆపోజిట్ అనగా వ్యతిరేకమైన పదాలు అనేవి మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే వ్యతిరేక వాక్యాలుగా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫ్రేజ్ అంటే 2 లేక 3 పదాలను కలిగి ఉన్నది అనేది అర్థము. ఇక్కడ ఫ్రేజ్ అనేది కరెక్ట్ అయిన అర్థాన్ని ఇవ్వదు కనుక మనం ఆ ఫ్రేజ్ని క్లాస్ అనగా వాక్యంగా మారిస్తేనే అది సరి అయిన అర్థాన్ని ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఈ వ్యతిరేక పదాలని మనం కరెక్ట్గా వ్యతిరేక వాక్యాలుగా మారిస్తేనే మనకి సరి అయిన అర్థం వస్తుంది కనుక కాంట్రాస్ట్ ఫ్రేజ్ చేంజెస్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్స్ క్లాస్గా మనం ఫస్ట్ స్టెప్ చూస్తాం. రెండోది వచ్చేసరికి కండిషన్ ఫ్రేజ్ చేంజెస్ ఇంటూ కండిషన్ క్లాస్. కండిషన్ ఫ్రేజ్ మీన్స్ నిబంధన పదాలని మనం ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ అర్థం రావాలి అంటే నిబంధన వాక్యాలుగా మారిస్తేనే కరెక్ట్ అర్థం వస్తుంది, కానీ నిబంధన పదాలుగా ఉంచితే కరెక్ట్ అర్థం రాదు కనుక వీటిని మనం నిబంధన వాక్యాలుగా మారుస్తాం. నెక్స్ట్ 3 ద రీజన్ ఫ్రేజ్ చేంజెస్ ఇంటూ రీజన్ క్లాస్. రీజన్ మీన్స్ కారణాలు ఉన్న పదాలని మనం కారణాలు ఉన్న వాక్యాలుగా మార్చాలి, కానీ అలాగ పదాలుగా ఉంచితే మనకి ఎటువంటి అర్థం రాదు కనుక వీటిని ఫ్రేజెస్ని మనం రీజన్ క్లాజ్గా మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తాము. అలాగే 4 వచ్చేసరికి టైం ఫ్రేజ్ చేంజెస్ టు టైం క్లాస్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కాలాన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం అది కాలం యొక్క పదాలని మనం కాలం యొక్క వాక్యాలుగా మారుస్తాం, కానీ కాలం యొక్క పదాలుగా ఉంచితే మనకి ఎటువంటి అర్థం రాదు కనుక మనం దాన్ని కాలం యొక్క వాక్యాలుగా మారిస్తేనే సరి అయిన అర్థం వస్తుంది కనుక దీన్ని మనం ఫ్రేజ్ని ఇక్కడ మనం 4 స్టెప్స్ చూసాం. కాంట్రాక్ట్స్ ఫ్రేజ్ అండ్ కాంట్రాక్ట్స్ క్లాస్. రెండోది వచ్చేసి కండిషన్ ఫ్రేజ్ చేంజెస్ ఇంటూ కండిషన్ క్లాస్. 3 ద రీజన్ ఫ్రేజ్ చేంజెస్ ఇంటూ రీజన్ క్లాస్. అండ్ 4 ద టైం ఫ్రేజ్ చేంజెస్ ఇంటూ టైం క్లాస్. దానికి ఉదాహరణలు ఎలాగ ఉంటాయి ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. 1 కాంట్రాస్ట్ ఫ్రేజ్ చేంజెస్ టు కాంట్రాస్ట్ క్లాస్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వ్యతిరేక పదాలు అంటే ఫ్రేజెస్ అంటే 2 లేక అంతకంటే ఎక్కువ పదాలు, దాన్ని మనం 2 లేక అంతకంటే ఎక్కువ పదాలని వాడితే ఆ వాక్యం అనేది సరి అయిన అర్థాన్ని ఇవ్వదు కనుక దాన్ని మనం ఎలా చేంజ్ చేస్తామంటే ఒక వాక్యంగా ఫ్రేజ్ క్లాస్ మీన్స్ ఒక వాక్యంగా దాన్ని మనం మారుస్తాం.
అది ఎలాగా అంటే ఏ హ్యావింగ్ గుడ్ ఫ్యామిలీ అండ్ బిజినెస్ షీ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మంచి కుటుంబము మరియు బిజినెస్ ఉన్నప్పటికీ ఆమె సరిగా సాటిస్ఫై కాలేదు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి హ్యావింగ్ గుడ్ ఫ్యామిలీ అండ్ బిజినెస్ అనేది కాంట్రాస్ట్ ఫ్రేజ్. ఇక్కడ ఫ్రేజ్ అనగా 2 లేక అంతకంటే ఎక్కువ పదాలు కలిగి ఉంది. అంతేకాని ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ మీనింగ్ని మనకి ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కనుక ఇది అనేది కాంట్రాస్ట్ ఫ్రేజ్ రూపంలో ఉంది కనుక దీన్ని మనం కాంట్రాస్ట్ క్లాస్గా మారుస్తాం. ఇక్కడికి ఎలా మారుస్తామంటే ఈవెన్ దో షీ హ్యాస్ ఎ గుడ్ ఫ్యామిలీ అండ్ బిజినెస్ షీ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఆమెకి మంచి కుటుంబము మంచి వ్యాపారము ఉన్నప్పటికీ ఆమె సాటిస్ఫై కాలేదు అనేది ఈ వాక్యము. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం కాంట్రాస్ట్ ఫ్రేజ్ అనే వాక్యాన్ని మనం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కాంట్రాస్ట్ క్లాజ్ అనే వాక్యంగా మార్చి కరెక్ట్ అర్థాన్ని ఇచ్చాము. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇందులో ఎటువంటి వర్బ్ అనేది లేదు. కాంట్రాస్ట్ క్లాజ్లో మనకి ఎటువంటి ఫ్రేజ్లో ఇక్కడ ఎటువంటి వర్బ్ లేదు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈవెన్ దో షీ హ్యాజ్, ఇక్కడ హ్యాజ్ అనే వర్బ్ ఉంది కనుక ఈ వాక్యం మనకి సరి అయిన అర్థాన్ని ఇస్తుంది కనుక దీన్ని మనం కాంట్రాస్ట్ క్లాజ్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ బీయింగ్ టాలెంటెడ్ ఇన్ యాక్టింగ్ హీ వాజ్ నాట్ గివెన్ ఏ నేషనల్ అవార్డ్. మంచి నటించే తెలివితేటలు ఉన్నప్పటికీ అతనికి ఎటువంటి నేషనల్ అవార్డ్ రాలేదు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బీయింగ్ టాలెంటెడ్ ఇన్ ఏ యాక్టింగ్ ఈ పదాలలో మనకి ఈ వాక్యంలో మనకి ఎటువంటి క్రియ వర్బ్ లేదు కనుక ఇక్కడ దీన్ని మనం కాంట్రాస్ట్ ఫ్రేజ్ అనగా ఎటువంటి అర్థం లేని పదము కనుక దీన్ని మనం ఎలా మార్చాలి? కాంట్రాస్ట్ క్లాస్గా మార్చాలి, అర్థం ఉన్న వాక్యంగా మార్చాలి. అది ఎలా మారుస్తామంటే ఆల్దో హీ ఈజ్ టాలెంటెడ్ ఇన్ యాక్టింగ్ హీ వాజ్ నాట్ గివెన్ ఏ నేషనల్ అవార్డ్. అతనికి బాగా యాక్ట్ చేసే టాలెంట్ తెలివితేటలు ఉన్నప్పటికీ అతనికి నేషనల్ అవార్డ్ రాలేదు. ఆల్దో అతనికి ఉన్నప్పటికీ అని ఇక్కడ మనం ఈజ్ అనే వర్బ్ని యూజ్ చేయబట్టి ఇది మనం కాంట్రాస్ట్ క్లాజ్ అనే వాక్యంగా పూర్తి అర్థాన్ని ఇచ్చే వాక్యంగా ఇక్కడ మనం మార్చి రాసాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బీయింగ్ టాలెంటెడ్ ఇన్ యాక్టింగ్ అనేది ఎటువంటి అర్థాన్ని ఇవ్వదు. ఆల్దో హీ ఈజ్ టాలెంటెడ్ ఇన్ యాక్టింగ్ అనేది సరి అయిన అర్థాన్ని ఇస్తుంది కనుక మనం దీన్ని ఫ్రేజ్ని క్లాస్గా చేంజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ 2 కండిషన్ ఫ్రేజ్ చేంజెస్ టు కండిషన్ క్లాస్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నిబంధన పదాలు అనేది మనం ఎలా మారుస్తామంటే నిబంధన వాక్యాలుగా మనం మారుస్తాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఉదాహరణ ఏంటంటే బై స్టడీయింగ్ హార్డ్ యూ విల్ పాస్ ద ఎగ్జామ్. బై స్టడీయింగ్ హార్డ్ నువ్వు కష్టపడి చదివినట్లయితే నువ్వు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవుతావు. బై స్టడీయింగ్ హార్డ్ కష్టపడి చదివినట్లయితే నువ్వు ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవుతావు అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బై స్టడీయింగ్ హార్డ్ అనేది ఇక్కడ ఎటువంటి అర్థాన్ని ఇవ్వదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది కండిషన్ ఫ్రేజ్గానే ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఈ వాక్యం అనేది మనకి ఎటువంటి అర్థాన్ని ఇవ్వదు. అదిగాక ఈ వాక్యంలో మనకి ఎటువంటి వర్బ్ ఎటువంటి క్రియ కూడా లేదు. దీన్ని మనం ఎలా మారుస్తామంటే అర్థాన్ని ఇవ్వదు కాబట్టి మనం ఖచ్చితమైన అర్థం ఇచ్చే వాక్యంగా మారుస్తాం. దాన్ని మనం కండిషన్ ఫ్రేజ్ని ఇప్పుడు కండిషన్ క్లాస్గా మారుస్తాం. ఇదే వాక్యాన్ని మనం కండిషన్ క్లాస్గా మారిస్తే ఇఫ్ యూ స్టడీ హార్డ్ యూ విల్ పాస్ ద ఎగ్జామ్. నువ్వు కష్టపడి చదివినట్లయితే నువ్వు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ పాస్ అవుతావు అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థం. ఇఫ్ యూ స్టడీ హార్డ్ ఇక్కడ స్టడీ అనేది ఇక్కడ వర్బ్. ఈ వాక్యం ఇఫ్ యూ స్టడీ హార్డ్ అనేది మనకి కరెక్ట్ మీనింగ్ ఖచ్చితమైన అర్థాన్ని ఇస్తుంది కనుక ఇది కండిషన్ క్లాస్ అనేది ఇక్కడ కండిషన్ క్లాస్గా ఇది మారింది. ఇది కరెక్ట్ మీనింగ్ని ఇస్తుంది. సో మనం కండిషన్ ఫ్రేజ్ని కండిషన్ క్లాస్గా మార్చాం. నెక్స్ట్ వితౌట్ డూయింగ్ ఎక్సర్సైజ్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఏ గుడ్ షేప్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా నీ బాడీ మంచి షేప్లో రాదు అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థం. వితౌట్ డూయింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది కండిషన్ ఫ్రేజ్ ఎటువంటి అర్థాన్ని ఇవ్వదు కనుక దాన్ని మనం అర్థాన్ని ఇచ్చే వాక్యం కండిషన్ క్లాస్గా ఎలా మారుస్తాము అంటే ఇఫ్ యూ డు నాట్ డూ ఎక్సర్సైజ్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఏ గుడ్ షేప్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. నువ్వు ఎటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోతే నీ బాడీ ఎటువంటి మంచి షేప్ అనేది రాదు అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. ఇక్కడ మనం ఇఫ్ యూ డు నాట్ డూ ఎక్సర్సైజ్ అనే కండిషన్ క్లాస్ని ఉపయోగించాం కనుక
ఈ వాక్యం దీని సరి అయిన అర్థాన్ని ఇస్తుంది. ఇక్కడ కండిషన్ ఫ్రేజ్ని ఉపయోగించాం కనుక ఈ వాక్యం వితౌట్ డూయింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది మనకి సరి అయిన అర్థాన్ని ఇవ్వదు. నెక్స్ట్ స్టెప్ 3 మూడోది ఏంటంటే ద రీజన్ ఫ్రేజ్ చేంజెస్ టు రీజన్ క్లాస్. ఇక్కడ మనం రీజన్ కారణమైన పదాలని రీజన్ ఫ్రేజ్ అనేది మనకి సరైన అర్థాన్ని ఇవ్వదు కనుక దాన్ని మనం రీజన్ క్లాస్ సరైన అర్థాన్ని ఇచ్చే వాక్యంగా ఎలా మారుస్తాము అంటే ఉదాహరణకి బీయింగ్ ఏ రైనీ డే ద క్రికెట్ మ్యాచ్ వాస్ క్యాన్సిల్డ్. ఇక్కడ బీయింగ్ ఏ రైనీ డే అనేది రీజన్ ఫ్రేజ్ అనగా ఎటువంటి అర్థాన్ని ఇచ్చే వాక్యం కాదు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బీయింగ్ ఏ రైనీ డేలో మనం ఎటువంటి వర్బ్ క్రియని ఉపయోగించట్లేదు కనుక ఇది రీజన్ ఫ్రేజ్ అనేది ఈ వాక్యం. దీన్ని రీజన్ క్లాస్గా మనం ఎలా మారుస్తామంటే యాజ్ ఇట్ వాజ్ ఏ రైనీ డే ద క్రికెట్ మ్యాచ్ వాజ్ క్యాన్సిల్డ్. అది వర్షం పడే రోజు కనుక క్రికెట్ మ్యాచ్ అనేది క్యాన్సిల్ అయింది. వర్షం పడుతున్న రోజు కనుక క్రికెట్ మ్యాచ్ అనేది క్యాన్సిల్ అయింది అని కరెక్ట్ అర్థాన్ని ఇస్తుంది. యాజ్ ఇట్ వాజ్ ఏ రైనీ డే ఇక్కడ బీయింగ్ ఏ రైనీ డే అనేది రీజన్ ఫ్రేజ్, దాన్ని మనం రీజన్ క్లాస్గా యాజ్ ఇట్ వాజ్ ఏ రైనీ డే అనే రీజన్ క్లాస్గా మనం ఇక్కడ మార్చాము. ఇక్కడ వాజ్ అనేది వర్బ్గా ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ పైన బీయింగ్ ఏ రైనీ డేలో ఎటువంటి వర్బ్ లేదు కనుక ఇది రీజన్ ఫ్రేజ్. ఇక్కడ ఇట్ వాజ్ అనే మనకి కరెక్ట్ అర్థాన్ని ఇస్తూ మనం క్రియని ఉపయోగించాము కనుక ఇది రీజన్ క్లాస్. నెక్స్ట్ బి ద బాయ్ బీయింగ్ నాటీ ద టీచర్ పనిష్డ్ హిమ్. ఇక్కడ ద బాయ్ బీయింగ్ నాటీ అనేది రీజన్ ఫ్రేజ్ అనగా ఎటువంటి అర్థాన్ని ఇవ్వదు. ఇక్కడ అదే కాక మనం ఎటువంటి క్రియని ఉపయోగించలేదు, ఎటువంటి వర్బ్ని ఉపయోగించలేదు, అలాగే మనం సరి అయిన అర్థాన్ని ఇవ్వదు కనుక దీన్ని మనం రీజన్ ఫ్రేజ్గా చెప్తాము. దీన్ని మనం రీజన్ క్లాస్కి ఎలా మారుస్తాము అంటే యాజ్ ద బాయ్ వాజ్ నాటీ ద టీచర్ పనిష్డ్ హిమ్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వాజ్ అనేది వర్బ్ అనగా క్రియ. యాజ్ ద బాయ్ వాజ్ నాటీ ఆ పిల్లవాడు చిలిపి పనులు చేస్తున్నాడు కనుక ద టీచర్ పనిష్డ్ హిమ్ ఆ టీచర్ అనే ఆమె పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. యాజ్ ద బాయ్ వాజ్ నాటీ అని మనం దీన్ని రీజన్ ఫ్రేజ్ని రీజన్ క్లాస్లోకి మార్చాము కనుక ఈ వాక్యం సరి అయిన అర్థాన్ని ఇస్తుంది కనుక దీన్ని మనం యాజ్ ద బాయ్ వాజ్ నాటీ అని రీజన్ క్లాస్గా చెప్తాం. ద టీచర్ పనిష్డ్ హిమ్ ఆ పిల్లవాడు చిలిపి పనులు చేస్తున్నాడు కనుక ఆ టీచర్ పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. 4 టైం ఫ్రేజ్ చేంజెస్ టు టైం క్లాస్. టైం ఫ్రేజ్ని మనం టైం క్లాస్గా మారుస్తాం అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. ఉదాహరణకి హ్యావింగ్ వాచ్డ్ మూవీ ఐ గాట్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ యాక్టింగ్. హ్యావింగ్ వాచ్డ్ మూవీస్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి హ్యావింగ్ వాచ్డ్ మూవీస్ అనేది టైం ఫ్రేజ్ అనేది మనకి ఎటువంటి అర్థాన్ని ఇవ్వదు. అదీగాక ఇందులో ఎటువంటి క్రియ అనగా వర్బ్ లేదు కనుక దీన్ని మనం ఎలా మారవాలి అంటే టైం క్లాస్లోకి చేంజ్ చేస్తాం. టైం క్లాస్లోకి ఎలా చేంజ్ చేస్తాం? ఆఫ్టర్ ఐ హ్యాడ్ వాచ్డ్ మూవీస్ ఐ గాట్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ యాక్టింగ్. నేను ఆ సినిమాలు చూసిన తర్వాత నాకు మూవీస్లో యాక్ట్ చేయాలని ఆసక్తి కలిగింది అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. నేను ఆ సినిమాలు చూసిన తర్వాత నాకు ఆ మూవీస్లో యాక్ట్ చేయాలని ఆసక్తి కలిగింది అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. ఇక్కడ హ్యాడ్ అనే క్రియ వర్బ్ని ఉపయోగించాము కనుక ఇక్కడ ఈ వాక్యం మనకి సరైన అర్థాన్ని ఇస్తుంది కనుక మనం ఇక్కడ టైం ఫ్రేజ్ అనే వాక్యాన్ని టైం క్లాస్లోకి మార్చాం. ఇక్కడ కండిషన్ 6 ఏం చెప్తుంది అంటే మనం పార్టిసిపుల్స్ అనేది పార్టిసిపుల్స్ యొక్క ఫ్రేజెస్ని మనం పార్టిసిపుల్స్ క్లాసెస్లోకి ఖచ్చితంగా మార్చాలి. ఎందుకు అంటే ఫ్రేజెస్లో ఉంటే మనకి ఆ వాక్యం అనేది పదాల రూపంలో ఉంటే సరి అయిన అర్థాన్ని ఇవ్వదు కనుక దాన్ని మనం వాక్యాల రూపంలోకి మారిస్తేనే సరి అయిన అర్థం వస్తుంది కనుక మనం పార్టిసిపుల్ ఫ్రేజ్ అనగా పదాలని మనం పార్టిసిపుల్ క్లాస్లోకి వాక్యాలలోకి మారుస్తాం. అలా మార్చడానికి ఇక్కడ మొత్తం 4 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. 1 కాంట్రాస్ట్ ఫ్రేజ్ చేంజెస్ టు కాంట్రాస్ట్ క్లాస్ అనగా వ్యతిరేక పదాలని మనం వ్యతిరేక వాక్యాల్లోకి మారుస్తాం. 2 కండిషన్ ఫ్రేజ్ చేంజెస్ టు కండిషన్ వర్బ్. కండిషన్ ఫ్రేజ్ మీన్స్ నిబంధన పదాలని మనం ఎలా చేంజ్ చేస్తామంటే నిబంధన వాక్యాలుగా చేంజ్ చేస్తాం. 3 ద రీజన్ ఫ్రేజ్ చేంజెస్ టు రీజన్ క్లాస్. కారణం ఉన్న పదాలని మనం కారణ వాక్యాలుగా మారుస్తాం. అలాగే 4 టైం ఫ్రేజ్ చేంజెస్ టు టైం క్లాస్. ఇక్కడ కాలాన్ని గురించి మాట్లాడే పదాలని కాలాన్ని గురించి మాట్లాడే వాక్యాలుగా మారుస్తాం.
ఇక్కడ దానికి ఉదాహరణలు కూడా చూసాం. నెక్స్ట్ కండిషన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.